बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ हज के मखसूस अयाम जो हज से मुंसलिक अयाम हैं, जैसे कि 8 ज़िल हज से लेकर 12 या 13 ज़िल हज तक जो ये 5 अयाम हैं, उनमें मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में जो बैग तैयार किया जाता है, जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, ये आपको एक पाकिस्तानी मुअव्वन ऑथेंटिक और अपने प्रीवियस तजर्बे की बुनियाद पर वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। पहले जिसने भी कोशिश की है बताने की, तो मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की है, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो जो बेसिक चीज़ें वहाँ ज़रूरत होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक छोटा हैंड कैरी तैयार करना है, जिसमें आपने देखा हो लैपटॉप वगैरह के लिए बैग होता है छोटा, तो वो आपका बैग होना चाहिए, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। उसमें आप तो पहले आपको पता है कि आपने एहराम लिया हुआ है, ओढ़ा हुआ है, अपने ऊपर आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके अलावा भी आपने कम से कम एक एहराम की चादर ज़रूर पास रखनी है, कि उन दो चादरों में जो आपने पहनी हुई हैं कोई ख़राब हो जाए, फट जाए या नजस हो जाए किसी भी वजह से, तो आप वो चादर तब्दील कर लें। उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो आपकी चप्पल है, जिसने 2-3 दिन चलना है, वो किसी अच्छी कंपनी की नरम चप्पल होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पाँव पर छाले भी पड़ जाते हैं चल चल के, और चप्पल टूट जाती हैं, फिर बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो ये आपने देख लेना है कि अच्छी चप्पल लेनी है जो मज़बूत भी हो और नरम भी हो, जो इसमें आपका पाँव कंफर्टेबल रहे। उसके अलावा आपने एक बग़ैर खुशबू का साबुन लेना है, क्योंकि एहराम की सूरत हाल में खुशबू किसी भी तरह की अलाउ नहीं होती। आम तौर पर हाजी सोप या हज सोप या बग़ैर खुशबू के साबुन मक्का में भी, पाकिस्तान में भी और दुनिया के हर मुल्क में अवेलेबल हैं, जिसमें कोई खुशबू शामिल नहीं होती। उसके बाद जब 10 ज़िलहज को आप कुर्बानी करके आप एहराम की पाबंदियों से बाहर निकलेंगे, तो उसके लिए आपको कम से कम आपके पास बैग में 1 से 2 सूट, शलवार कमीज़ या तो शर्ट, पैंट शर्ट, जो चीज़ भी आप पहनते हैं, वो कम से कम 1-2 सेट आपके पास मौजूद होने चाहिए। 2 सेट बताए होने की वजह ये है कि वहाँ एक दिन से ज़्यादा नॉर्मली पसीना भी होता है, वो सूट नहीं चलता। तो 2-3 दिन हैं तो एटलीस्ट आपके पास 2 होने चाहिए। उसके बाद गर्मी बेताज़ा होती है, आपके पास कैल्शियम, ओआरएस वगैरह ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। कोई लोग कैल्शियम पसंद करते हैं, ऑरेंज फ्लेवर में ओआरएस के मुख्तलिफ फ्लेवर मिल जाते हैं, तो वो अपने पास आपने लाज़मी रखना है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है पानी की बोतल। पानी की बोतल होगी तो जिसमें आप कैल्सी जो कैल्शियम आप ले रहे हैं, कैल्सी के फॉर्म में ले रहे हैं या सीएससी टैबलेट्स की फॉर्म में ले रहे हैं या जिस फॉर्म में भी ले रहे हैं, तो उस बोतल में आप पानी डालेंगे, ये चीज़ें बना के और साथ अपने रखेंगे ताकि कुछ देर आपके साथ चल भी जाए। और उसके बाद एहराम में तो कुछ लोग छतरी लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। ये मुख्तलिफ मसालिक में मुख्तलिफ बात है, तो ये आप अपना खुद देखेंगे, लेकिन आपके पास एक छतरी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप एहराम में नहीं ले सकते तो जैसे एहराम से बाहर आते हैं तो फिर आप छतरी का इस्तेमाल करेंगे। रुमाल आपके पास होना चाहिए, जिसे साफ़ा भी आम तौर पे कहते हैं, मर्द हज़रात के लिए होता है, वो भी ज़रूरी चीज़ है, मुज़दलिफ़ा में भी आपके बहुत काम आएगा और इसके अलावा अरफ़ात में भी आपके बहुत काम आएगा, तो ये ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स, खुश्क मेवाजात वगैरह आपने अपने बैग में ज़रूर रखने हैं। वहाँ खाने का टाइम टेबल आगे हो जाता है, बंदा जहाँ जाता है, जिस इवेंट पे जाता है, जमरात जाता है या तवाफ़ ज़ियारत करने जाता है, मुज़दलिफ़ा रहता है, तो कहीं पे खाने की तरतीब आगे पीछे होती है, तो आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट या इस तरह की खाने की कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ज़रूर बैग में लाज़मी होनी चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात आपका चार्जर मोबाइल का और पावर बैंक, ये बहुत ज़रूरी आइटम है। एंड्रॉयड फ़ोन आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं, वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, तस्वीरें भी खींचते हैं, तो दूसरों से या मकतब से या फैमिली से या दोस्तों से जो आपके लोग करीब हैं उन के साथ राब्ते में रहने के लिए मोबाइल आपका चार्ज हो सकेगा तो ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो पावर बैंक देख लें, कोशिश करें पावर बैंक 20,000 mAh से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 20,000 mAh से ज़्यादा ये लिथियम आयन बैटरी होती है। बाज़ औक़ात तो इसको मिना में या जहाज़ में भी जब आप जा रहे हो तो ये ममनू करार दे दिया जाता है। और दूसरी बात, जो हाजी साहिबान पढ़े लिखे हैं या समझते हैं, तो
وہ اپنے پاس مینا کا نقشہ بھی ضرور رکھیں۔ یہ نقشہ آپ کو حج پر جانے سے 1-2 دن پہلے یا تو مینا میں ہی یہ معاونین حضرات جو موجود ہوں گے یہ آپ کو یہ نقشہ پرووائڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانی ہیں، 70 کنکریاں اٹھانی ہیں، تو اس کے لیے ایک چھوٹا بیگ ہوتا ہے، ورک شاپر میں لے کے نہ پھرتے رہیں، وہ چھوٹا بیگ آپ کے پاس ہو۔ وہ عام طور پر مکتب والے گفٹ بھی کرتے ہیں، نہیں تو وہ کم سے کم ایک ہاتھ کے سائز کا آپ دیکھ لیں، اتنا ایک چھوٹا بیگ ہو یا اس سے چھوٹا بھی ہو جائے تو وہ چل جائے گا، جس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں۔ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر کی ایک کنکری میکسیمم آپ لے سکتے ہیں، تو خود اندازہ لگا لیں 70 کنکریوں نے کتنی جگہ لینی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جیب میں کم سے کم 100 یا 200 ریال ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ میرا مشورہ پیسے نہ رکھیں، اگر آپ کی کوئی ایمرجنسی ضرورت نہیں ہے تو کم بھی نہ رکھیں۔ زیادہ کی وجہ یہ ہے کہ مس پلیس ہو سکتے ہیں، گم ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو یہ احتیاط کریں۔ سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات، اپنا شناختی کارڈ، جسے سعودیہ میں نسخ کارڈ کہا جاتا ہے، یہ نسخ کارڈ ہے، یہ 2024 میں حج کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اور یہ میرا سفارہ کا کارڈ ہے ویسے، لیکن حاجی صاحبان کو پاکستان کی طرف سے اور کارڈ ملا ہوگا، یا جس ملک کا بھی جو حاجی ہے اپنی آئیڈینٹی لازمی رکھے۔ نسخ کارڈ تو سب کا ایسے ہی ہوگا، باقی دوسرا جو اس کے ملک کا کارڈ ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز جو آپ نے اس ٹور کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کرنی ہے وہ آپ کی مکمل صفائی ستھرائی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قربانی کرنی ہے تو ذوالحج کے مہینے سے پہلے ہی وہ جس طرح خیال کیا جاتا ہے وہ داڑھی شاڑھی ہر چیز بنا کے مکمل صفائی جسم کی پاکیزگی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، آپ نے داڑھی یا باقی جو جسم کی صفائی ہے اگر وہ ان 7 دنوں میں نہیں کی تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھائی وہ جو معاملہ ہے قربانی سے پہلے آپ نے کٹنگ نہیں کروانی، ناخن نہیں تراشنے، وہ روٹین میں قربانی سے پہلے کچھ لوگ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن قربانی الگ چیز ہے، حج الگ چیز ہے۔ اب آپ حج میں آ گئے ہیں تو یہ ساری پابندیاں آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں، تو آپ لوگوں نے روٹین میں مینا سے جانے سے پہلے مکمل صفائی کرنی ہے، اپنی مکمل تیاری کرنی ہے، تو وہ حج کی تیاری ہوگی۔ اور قربانی تو آپ کو حج کے لیے دے رہے ہیں، آپ دوسری قربانی روٹین میں تو نہیں کر رہے، تو یہ کہانی خیال کیجیے گا۔ دوستو، یہ تھوڑی سی اہم اور ضروری چیزیں تھیں جو میں نے کوشش کی ہے زیادہ لمبا نہ کروں، ڈیٹیل میں میں نے بتائی ہیں، تو خیر سے آپ یہ تیار کریں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی دوست اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن چاہے گا تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میسج کر سکتا ہے، کمنٹ کر سکتا ہے۔ اور دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو بتائیں اور مجھے سپورٹ کریں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت مہربانی، خدا حافظ۔ کچھ تصویریں جو میں لگا رہا ہوں اس میں وہ ایز اے ریفرنس ہیں، آپ اپنی ضرورت کے مطابق، چوائس کے مطابق چیزیں لے سکتے ہیں۔ خدا حافظ جی۔